अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ बच्चों और नौजवानों, ये हमारा हफ्तावारी प्रोग्राम है। बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों ने नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने और सुनने की सआदत हासिल की। आप स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे और नौजवान हैं, हमारे पास दीन की तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। हफ्ते में एक दिन ये जलसा आप लोगों के लिए इसलिए रखा जाता है कि आपको नसीहत की जाए और आप जिन बुरे कामों में मुब्तला होते हैं उनसे आपको बचाया जाए और आपकी उम्र के बच्चे जो गलतियां करते हैं उन गलतियों से आपको बचाया जाए। आज हम ऐसे ही आप लोगों की एक गलती के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम आपको माँ बाप की फरमाबरदारी के बारे में बताने वाले हैं। माँ बाप की फरमाबरदारी मतलब माँ बाप की बात सुनना और उसको मानना। आपकी उम्र के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, वो माँ की बात भी नहीं सुनते, वालिद साहब की बात भी नहीं सुनते। कुछ मांगते हैं तो ज़िद करते हैं और माँ बाप को घूर कर देखते हैं, उनको उल्टा जवाब देते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं, अपनी कापियाँ पटक देते हैं, पेन या पेंसिल फेंक देते हैं, पैर पटक के रोते हैं, बहुत ज़िद करते हैं आप लोग। ये बहुत बुरी बात है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला ने माँ बाप के ज़रिए तुमको पैदा किया। माँ ने तुमको अपने पेट में रखा, फिर तुमको जन्म दिया, फिर तुमको दूध पिलाया। तुम जब छोटे थे तो तुम्हारी हर ज़रूरत को माँ ने पूरा किया और तुम्हें अपने हाथ से खाना भी खिलाया। वालिद साहब तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करते रहे, उनका बड़ा एहसान है तुम्हारे ऊपर। तो अल्लाह ने फरमाया कि हम हमारे माँ बाप की बात को माने, उनको ना सताएं, उनसे ज़िद ना करें, उनको घूर कर ना देखें, उनको उल्टा जवाब ना दें, बल्कि उनकी बात माने। वो जैसा कहते हैं हम वैसा करें। अगर आपके माँ बाप आपको कुछ बोलते हैं तो उसमें आपके लिए भलाई है, आपका फ़ायदा उसी में है। आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा नहीं लगेगा मगर आपका फ़ायदा उसी में है। आप कोई काम करना चाहते हैं, आपकी अम्मी कह रही हैं कि ये काम आपको नहीं करना है तो आपको नहीं करना चाहिए। आपकी अम्मी आपकी दुश्मन नहीं है, आपके वालिद साहब आपके दुश्मन नहीं है। वो अगर आपको एक काम नहीं करने के लिए कह रहे हैं या कोई चीज़ नहीं खाने के लिए बोल रहे हैं, कहीं जाने से आपको रोक रहे हैं, तो उसमें आप ही का फ़ायदा है। तो हमको क्या करना चाहिए? माँ बाप की बात सुनना चाहिए या ज़िद करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताइए आप लोग। माँ बाप की बात सुनना चाहिए या ज़िद करना चाहिए? माँ बाप हमको जो बोलते हैं उसमें हमारा फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? अगर हम माँ बाप की बात सुनकर चलेंगे तो आगे जाकर बड़े आदमी बनेंगे या बर्बाद होंगे? बड़े आदमी बनेंगे, हमारी भलाई है उसमें। अगर कोई काम आप करना चाहते हैं, आपके वालिद साहब या अम्मी जान आपको रोक रहे हैं, तो आप उनसे दरख्वास्त कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझको ये करने दीजिए, इजाज़त दीजिए। आप पूछ सकते हैं, कोई चीज़ आपको खाने में अच्छी लग रही है, ये खाने में मुझे अच्छी लगती है, खाने दीजिए। आप दरख्वास्त कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ज़िद नहीं कर सकते। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने माँ बाप की इज्जत करने का हुक्म दिया है। कितनी बातों का अल्लाह ने हुक्म दिया है? माँ बाप की बात मानो। क्या क्या बोलिए? माँ बाप की, उनका एहतराम करो,
ان کا احسان مانوں تو آپ ان کی بات بھی سنیں گے، ان کا احترام بھی کریں گے، ان کا احسان بھی مانیں گے۔ آپ کبھی اپنے امی سے ابو سے نہیں بولیں گے آپ مجھ کو کچھ دلاتے نہیں، آپ مجھ کو کہیں لے جاتے نہیں، ان کو دیکھو وہ کیا کیا دلا رہے، کبھی ایسا نہیں بولیں گے آپ ان کا احسان مانیں گے۔ اور کبھی ان سے آپ تیز بات نہیں کریں گے، ان کو گھور کر غصے سے نہیں دیکھیں گے، الٹی بات ان کو نہیں بولیں گے، ان کا احترام کریں گے اور وہ جو بولیں گے آپ مانیں گے۔ جو بچے ایسا کرتے ہیں وہ بچے زندگی میں بہت کامیاب ہوتے ہیں۔ آج جتنے آپ کو بڑے بڑے کامیاب لوگ نظر آ رہے ہیں وہ سب اپنے ماں باپ کی ہدایت کے مطابق بچپن میں چلے ہیں تو بڑے آدمی بنے ہیں، اور جو آپ کو ناکام نظر آ رہے ہیں، جو فلاپ ہو گئے ہیں جو لوگ، وہ لوگ بچپن میں اپنے ماں باپ کی بات سنے بغیر اپنی منمانی سے جب چاہے گھر سے باہر چلے گئے، جب چاہے باہر سے گھر میں آ گئے، جب گیم کھیلنے کا دل کیا گیم کھیلتے رہے، جب ٹی وی دیکھنا تھا ٹی وی دیکھتے رہے۔ تو ان کی زندگی میں ماں باپ کی ہدایت پہ انہوں نے عمل ہی نہیں کیا، اپنی منمانی پہ چلتے رہے، جو کھانے کا دل کیا کھاتے رہے، چاکلیٹ کھانے کا دل کیا چاکلیٹ کھائے، گولی کھائے، بسکٹ کھائے، ماں منع کر رہی تھی، باپ روک رہے تھے نہیں سنے، آج ان بیماریوں میں ہیں، آج بہت بیماریوں میں ہیں، تو کسی نہ کسی حساب سے نقصان میں ہے۔ تو جو بچے ماں باپ کی بات نہیں سنتے ہیں آگے جا کر وہ نقصان اٹھاتے ہیں، کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیثوں میں یہی ارشاد فرمایا ہے کہ بچوں کو کیا کرنا چاہیے، اپنے ماں باپ کی بات سننا چاہیے، اور کیا کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے اور ان کا احسان ماننا چاہیے۔ ماں باپ جو ہم کو بولتے ہیں وہ کرنے کا ہمارا دل نہیں کرتا، مگر کرنا چاہیے، اسی میں کامیاب ہوں گے۔ آپ اپنے دل سے چلیں گے، اپنے ارادے سے، اپنی مرضی سے، اپنی منمانی کریں گے تو آپ کیا ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، آپ کوئی بڑے آدمی، کوئی کامیاب آدمی، کوئی اچھے آدمی نہیں بن سکتے۔ تو آج کی نصیحت میں آپ ان باتوں کو خاص طور پہ یاد رکھیے۔ جب آپ پیر کے دن اسکول جائیں گے تو اپنے اسکول کے دوستوں سے بھی آپ یہ باتیں کہیے، گھر جانے کے بعد اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے بھی کہیے، اور اپنے ماں باپ سے بھی آپ یہ باتیں کہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔